السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفيديو غادي نخدمو ان شاء الله un exercice اللي فيه l'étude de la fonction f définie par f de x est égal à x plus 1 moins ln de x. Soit c'est la courbe représentative de cette fonction f dans un repère orthonormé ou IG. كاينين في هذا l'exercice بزاف ديال la question. كاينه une question على le domaine de définition de f. كاينين les limites, l'étude des variations de f, les branches infinies, l'intersection de la courbe C avec une droite, l'étude de la concavité de la courbe C, le tracé de la courbe C. Il y a une question les fonctions primitives ou il y a la fonction réciproque. La fonction f de x est égal à x plus 1 moins ln de x. Nous partons la première question. Vérifier que l'ensemble de définition de f et d est égal à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Dans le domaine de définition d'une fonction, كنشوفوا ثلاثة تاع الحوايج. Le dénominateur, يعني المقام، كنشوفوا واش كاين عندي في لا فونكسيون، كنشوف واش كاين عندي لا راسين كاري في لا فونكسيون، وكنشوف الالين. إلا كان عندي المقام خصو يكون ديفيرون دو زيرو. إلا كانت عندي لا راسين كاري في لا فونكسيون خص داكشي اللي تحت لا راسين كاري يكون سوبيريور أو إيغال أ زيرو. إلا كانت الالين داكشي اللي الانتيريور ديال الالين خاصو يكون ستريكتومون سوبيريور أ زيرو. في لا فونكسيون تاعنا مكاينش المقام، مكايناش لا راسين كاري، كاينه غير الالين. شنو كاينه الانتيريور ديال الالين؟ كاينه غير اكس. هاد اكس خصها تكون ستريكتومون سوبيريور أ زيرو. Les nombres réels qui sont strictement supérieurs à 0, غنمثلهم على هاد لا droite 0 plus l'infini. Donc le domaine de définition غيكون عندنا هو l'intervalle 0 plus l'infini. Plus l'infini ديما l'intervalle كيكون ouvert من الجهة نتاعها. بالنسبة ل 0 عندي x strictement supérieur donc غيكون ouvert. Donc le domaine de définition هو l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On passe à la question suivante. Dans la question, on vous demande de calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. On a limite f de x tend vers 0 plus est égal à limite x tend vers 0 plus و f de x هي x plus 1 moins ln de x. في لي ليميت دائما كانوا السيكون تبداو بالتعويض هو الأول. عندنا x tend vers 0 plus donc x نعوضوها ب 0. ln de x quand x tend vers 0 plus كتعطي moins l'infini. هذه ليميت إيزويال. ln de x tend vers moins l'infini ومع هاد الموان اللي كاين قبل ln de x غترجع لنا هادي plus l'infini. plus l'infini plus 1 غتبقى plus l'infini. ونكتبها limite ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. طلبوا منا une interprétation géométrique ديال le résultat obtenu dans la question précédente. On a trouvé limite f de x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini. Donc on a une asymptote verticale. كتكون عندي x tend vers عدد ونلقى l'infini asymptote verticale. كتكون asymptote horizontale إذا كانت limite f de x tend vers l'infini est égal à un nombre réel. Donc حنا عندنا une asymptote verticale d'équation x est égal à 0. Donc نكتب la droite d'équation x est égal à 0 est une asymptote verticale de la courbe C. La droite d'équation x est égal à 0 هي l'axe des ordonnées. يعني هي محور الأراتب.
وكيكونوا عندنا فاش كتكون عندنا اون اسامبتوت فيرتيكال كيكونوا 4 كا بوسيبل. سي ليميت اف دو اكس اكستون فير 0 بلس تيكال بلس لانفيني كتكون عندنا هذه في لاكور. سي ليميت اف دو اكس اكستون فير 0 موان تيكال بلس لانفيني هذه، اكستون فير 0 موان وعطات موان لانفيني هذه، اكستون فير 0 بلس وعطات موان لانفيني هذه. حنا عندنا اكستون فير 0 بلس والنتيجة هي بلس لانفيني، دونك هذا هو لو كان تاعنا ديال الحالة. دونك هذه هي اللي غتكون عندنا في لاكورب. La question B, calculer limite f de x quand x tend vers plus l'infini. On a limite f de x tend vers plus l'infini est égale à limite x plus 1 moins ln de x tend vers plus l'infini. Il y a f de x. غادي نعوضو x tend vers plus l'infini, donc هذه x غتعطينا plus l'infini. ln de x quand x tend vers plus l'infini, limite usuelle كتعطي plus l'infini. هذا ln de x tend vers plus l'infini مع هاد لو سيني موان اللي كاين قبل منها غترجع موان لانفيني، و بلس لانفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني. دونك تعويض عطانا فورم انديتيرميني. دوزو نعملو ب x، فاكتوريزيو ب x فاكتور. ملي كنفاكتوريزي ب x كنقسم هادو كاملين على x sur x plus 1 sur x moins ln de x sur x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, x sur x ça donne 1 plus 1 sur x moins ln de x. نعوضو دابا، نعوضو x plus l'infini هنا، 1 sur l'infini هادي تعطينا 0. ln de x sur x هذه ليميت usuelle. عندكم ليميت ln de x sur x à la puissance n، و n c'est un nombre entier non nul. يعني إلا كانت x هنا عندها واحد ولا لا puissance 2 ولا لا puissance 3 ديما هاد لا ليميت quand x tend vers plus l'infini تعطي 0. دونك ليميت ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini كتعطي حتى هي 0. هذه 0 0 شنو بقات؟ هنا واحد، وهذه بلس لانفيني x tend vers plus دونك بلس لانفيني فوا 1 كتعطينا بلس لانفيني. La question 3a, montrer que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. f de x عندنا كتساوي x plus 1 moins ln de x. هاد لا فونكسيون نقسمها لدو فونكسيون، هي لا somme ديال دو فونكسيون هما x plus 1 و لا فونكسيون x moins ln de x. غادي نبين كل وحدة ديريفابل على 0 بلس لانفيني، دونك غتكون لا somme ديالهم ديريفابل على حساب لا بروبريتي اللي شفتو في الكور. Si f et g sont dérivables sur un intervalle i, alors f plus g est dérivable sur i. La première fonction x plus 1 c'est une fonction polynôme, donc il est dérivable sur r. Et toute fonction polynôme est dérivable sur r. Elle est dérivable sur r, donc il est dérivable en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. La deuxième fonction, elle a comme propriété la fonction x ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, il a ضربنا la fonction moins 1 كتبقى dérivable à le même intervalle 0 plus l'infini d'après la propriété. La question suivante, calculer f' de x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini. On a f est dérivable sur 0 plus l'infini, à montrer la question précédente. Et pour tout réel x de 0 plus l'infini, on a f' de x est égal à la dérivée de x plus 1 moins ln de x, il y a f de x. La dérivée de x, il y a 1. La dérivée de 1, il y a 0. Il y a le signe moins 1. La dérivée de ln de x,
il y a 1 sur x. Voilà. Donc, quel que soit x de l'ensemble 0 plus l'infini, f' de x est égal à 1 moins 1 sur x. La question petit c. La question, on vous demande de montrer que f est décroissante sur l'intervalle 0,1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. باش نبينو هذه كرواسونت على 0,1 نبينو f' négative على هذا l'intervalle. Croissante نبينو f' positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. لقينا f' de x qui يساوي 1 moins 1 sur x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini. عندنا x appartient à 0 plus l'infini, x strictement supérieur à 0. Donc 1 sur x ça هو strictement supérieur à 0, 1 supérieur à 0 ولكن بيناتهم le signe moins. كون كان هنا plus نديرو هذا strictement supérieur. دابا كاين le signe moins خصنا نوحدو المقامات هنا x moins 1 est égal à x moins 1 sur x. عندنا x strictement supérieur à 0, donc le signe de f' dépend uniquement ou là seulement de x moins 1. On a x supérieur à 0, donc le signe de f' de x est celui de x moins 1. نديرو طابلو السيني ديال x moins 1. x moins 1, x moins 1 ça s'annule pour x est égal à 1. هنا إلا عوضنا x بواحد واحد ناقص واحد غتعطينا صفر ولا نحلو ليكواسيون x moins 1 est égal à 0. Donc x est égal à moins 1 يمشي للطرف الآخر, donc x est égal à 1. هنا le signe ديال x moins 1 كيكون هو le signe de a. عندنا هنا est égal à 1 و 1 strictement supérieur à 0, donc هنا غتكون عندنا le signe plus وهنا ال x غيكون الموان. إلا بغينا نتأكدو من هاد لي سيني نقدر ناخدو التلميذ ياخد شي عدد هنا, هاد واحد بليس لانفيني عندنا هنا 3 لو نومبر 3 تعوض x بثلاثة, 3 ناقص واحد جوج هو بوزيتيف. هنا نعوض بالزيرو, 0 moins 1 négatif. هنا درنا لو سيني ديال x moins 1 على l'ensemble R. حنا عندنا لا فونكسيون f est définie à l'intervalle 0 plus l'infini. f' حتى هي définie à la 0 plus l'infini. Donc نديرو لو سيني ديال x moins 1 غير على l'intervalle 0 plus l'infini. Donc x moins 1 s'annule le 1. L'intervalle 1 plus l'infini عندنا x moins 1 positif ومن 0 حتى ل 1 négatif. وقلنا بأن f' de x و x moins 1 عندهم le même signe. Puisque f' de x et x moins 1 ont le même signe, donc داكشي اللي عندي x moins 1 هنا نكوبيه ونكوليه ل f' de x. L'intervalle bien sûr 0 plus l'infini. هنا plus plus هنا moins moins. هي عندنا f' négative à l'intervalle 0,1. Donc décroissante. Donc f est décroissante à la 0,1. عندنا f' positive à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a f' est négative sur 0,1
est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, f est décroissante sur 0,1 est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini.